दोस्तों ड्रामा सीरियल दो किनारे की लिए आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, लेकिन अभी तक की एपिसोड से तो यही देखने को लग रहा है कि ड्रामा बहुत जल्द ख़त्म होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। ड्रामा इतनी जल्दी नहीं ख़त्म होने वाला है, ड्रामा अभी बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है और इसकी स्टोरी लाइन क्या है, क्या क्या स्क्रिप्ट में बच गया है, सब कुछ आगे साथ शेयर करती हूँ आज। तो दोस्तों अब ड्रामा सीरियल में ये होने वाला है कि दुर्रे शहवार को ये लगता था कि शायद उसने बहुत ही मार्का मार लिया है शहीर के साथ शादी करके और शायद शहीर भी इससे मोहब्बत करता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अब तो दुर्रे शहवार ने बहुत ज़्यादा रोना है जब उसको इस बात का पता चलना है कि शहीर दरअसल में इसको धोखा दे रहा है और शहीर इससे कोई मोहब्बत नहीं करता। शहीर अपनी पहली बीवी और अपनी बहन के साथ जब रेस्टोरेंट में होता है तो वहाँ मौके पर ही ये आ जाती है और देख लेती है, लेकिन वहाँ पर ये कुछ नहीं बोलती क्योंकि शहीर इसको इशारा कर देता है कि इसने अपने पेरेंट्स को और अपनी बहन को कुछ भी नहीं बता रखा। खैर वहाँ पर तो वो खामोश हो जाती है, लेकिन घर आकर बहुत ज़्यादा रोती है और शहीर भी घर आ जाता है थोड़ी देर बाद ही और कहता है कि तुम वहाँ पर क्या कर रही थी, जिस पर दुर्रे शहवार कहती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए, उल्टा चोर को तवाल को डांटे, तुम मुझे पूछ रहे हो कि मैं वहाँ पर क्या कर रही थी, तुम मुझे बताओ तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह से घूमते फिरते वक्त, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम तो बहुत ज़रूरी मीटिंग में गए हुए हो और तुम तो वहाँ पर गुलछड़ियाँ उड़ा रहे थे। जिस पर शहीर कहता है कि खबरदार जो तुमने मुझसे इस लहजे में बात की, ज़ुबान संभाल के बात करो मुझसे। जिस पर दुर्रे शहवार कहती है कि ज़ुबान संभाल के मुझे नहीं तुम्हें बात करनी चाहिए, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी नाक के नीचे जो कुछ करोगे मुझे नज़र नहीं आता। जिस पर शहीर कहता है कि अगर तुम्हारी आंखें खुल ही गई हैं ना तो फिर खोली रखो, क्योंकि अब तो तुम्हारी ज़िंदगी ऐसे ही गुजरने वाली है, बजाय इसके कि तुम मुझसे अपोलोजाइज़ करो कि तुम मेरी बहन के साथ बातें करने खड़ी हो गई थी, इसके बावजूद कि मैंने तुम्हें मना कर रखा है कि मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, फिर भी तुम खामोश नहीं रही। जिस पर शहीर इसके मुंह पर थप्पड़ मारता है और दुर्रे शहवार ज़मीन पर गिर जाती है। दुर्रे शहवार कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। जिस पर शहीर कहता है कि खबरदार जो तुमने मुझसे ऊंची आवाज़ में बात की मैं तुम्हारी जान निकाल दूंगा, मैं वलीद नहीं हूँ जो तुम्हारी बकवास सुनूंगा और कुछ नहीं बोलूँगा, मैं शहीर हूँ और शहीर का नाम हमेशा याद रखना। ये कहकर तो शहीर वहाँ से चला जाता है और पीछे दुर्रे शहवार पागलों की तरह रोने लग जाती है और सोचती है कि इसके साथ ये क्या हो गया है। ये वही शहीर है जो इसके लिए जीने मरने की कस्में खाता था और इसको कहता था कि इसकी खातिर सब कुछ इसके पैरों में रख देगा। उल्टा शहीर ने तो अभी तक उसको वो सोने का सेट भी नहीं दिया जो इसने कहा था कि मुंह दिखाई के मौके पर इसको दूंगा। अब दुर्रे शहवार को थोड़ी थोड़ी बातें समझ आ रही हैं कि आखिरकार दाल में कुछ काला नहीं, दाल ही पूरी की पूरी काली है। खैर दूसरी तरफ अब मावरा ने वलीद के दिल में जगह बना लेने की ठान लेनी है। मावरा ये सोचती है कि वलीद के दिल से किस तरह से दुर्रे शहवार को निकाला जाए। मावरा अब ये बात वलीद से करने लगती है। मावरा कहती है वलीद को कि वलीद देखें, मैं जानती हूँ कि आपने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया और आप मुझे अपनी बीवी नहीं सिर्फ और सिर्फ दुआ की माँ मानते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखें मेरी कितनी हसरतें और आरजुएं थी आपके पास आने की, और अब जब मेरी दुआएं कबूल हो ही गई हैं, बेशक जैसे मर्जी हुई हैं लेकिन हो तो गई, आप क्यों मुझे इस तरह से बेरुखी का सामना करवा रहे हैं, क्या आप नहीं जानते कि मैं आपकी खातिर यहाँ पे हूँ। जिस पर वलीद कहता है कि मावरा मुझसे इस तरह की बातें मत करो, मेरी ज़िंदगी की पहली और आखिरी मोहब्बत सिर्फ दुर्रे शहवार थी, क्या हुआ अगर उसने मुझसे बेवफाई कर दी, मैं तो वफादार था ना और अब मैं उसकी जगह किसी को भी नहीं दे सकता। जिस पर मावरा कहती है कि आपने उसकी जगह ऑलरेडी मुझे दे दी है और अब आपका ये कहना कि आप किसी को जगह नहीं देंगे ये बहुत बुरा होने वाला है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए मुझे। और वो कहती है कि वलीद कभी तो आप सोच कर देखें, जैसे दुर्रे शहवार ने आपको धोखा दिया और आपको छोड़ कर चली गई, आप बिल्कुल वैसे मेरे साथ कर रहे हैं, मेरी आंखों के सामने होते हुए भी आपको मैं नज़र नहीं आती। और ये भी कहती है कि प्लीज़ आप गौर करें। ये कहकर तो मावरा वहाँ से चली जाती है कि इतने में ही वहाँ पर कायनात और इबाद आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई आप मावरा के साथ अच्छा नहीं कर रहे, मैं इतने दिल के साथ उसका रिश्ता आपके लिए लेकर गई थी, वो तो इसकी अच्छाई थी कि इसने इनकार नहीं किया और अब आप इसके साथ ऐसे सलूक कर रहे हैं। भाई आपने दुर्रे शहवार जैसी बेवफा औरत को इतनी फोकियत और अहमियत दी और अब जो वफादार मावरा आपके पास है आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। कायनात की और इबाद की ये बातें सुनकर अब दिल ही दिल में वलीद सोचता है कि क्या वाकई में तो वलीद ज़्यादती तो नहीं कर रहा मावरा के साथ, क्योंकि मावरा तो वाकई में अच्छी लड़की है और मावरा का क्या ही कसूर है, कसूर तो सारा का सारा दुर्रे शहवार का है जो अपने हंसते बसते
گھر کو آگ لگا گئی، اپنے شوہر کو بھی بے یار مددگار چھوڑ گئی، اور تو اور اپنی بیٹی کو بھی بغیر کسی آسرے کے چھوڑ گئی ہے۔ دوستو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ میں اب شہیر کی پہلی بیوی جس کا نام حیا ہے، اس کو یہ بات پتہ چل جانی ہے کہ شہیر نے دوسری شادی کر لی ہے، اور پھر وہ پتہ لگوائے گی کہ شہیر نے اپنی دوسری بیوی کو کہاں پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس کی پہلی بیوی بہت زیادہ امیر ہے اور شہیر اسی کے ہی پیسوں پر اپنا گزارا کرتا ہے، اور یہی وہ پیسے ہیں جس کی بنا پر شہیر درے شہوار کو کہا کرتا تھا کہ میں نے بہت زیادہ پیسہ کما لیا ہے۔ دراصل شہیر کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، سارا کا سارا پیسہ تو اس کی پہلی بیوی کا ہے، اور اس کی پہلی بیوی کی جب یہ بات پتہ چلنی ہے نا، تو اس کی پہلی بیوی نے جانا ہے اس گھر میں جہاں پر شہیر نے چھپا کر درے شہوار کو رکھا ہوتا ہے، اور اس کی بیوی کو وہاں دیکھ کر وہ ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو، جس پر وہ اس کے منہ پر تھپڑ مارتی ہے اور کہتی ہے کہ درے شہوار تم ہی ہو نا، تم ہی آئی تھی نا اس دن ریسٹورنٹ میں جب میں نے تمہیں دیکھا تھا اور تم شہیر کو گھور گھور کر دیکھ رہی تھی، مجھے تو اسی دن شک پڑ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ہے، وہ تو شکر ہے مجھے پتا چل گیا تمہاری کرتوتوں کا۔ جس پر درے شہوار کہتی ہے کہ تم کون ہو، تو وہ بتاتی ہے کہ میں شہیر کی پہلی بیوی ہوں اور اس کی محبت کرنے والی بیوی ہوں، اور یہ بات تم کان کھول کے یاد رکھ لو۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم جیسی دو ٹگے کی عورتیں میرے شوہر کے ساتھ افیئر چلائیں گی اور ان سے شادی کر لیں گی تو میں معاف کر دوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ شہیر نے جو تمہیں گھر میں رکھا ہے نا، یہ گھر بھی میرے ہی پیسوں سے چلتا ہے، اور اس گھر کا ایک ایک کرایہ اور بل میرے ہی پیسوں سے جاتا ہے۔ اور رہی بات شہیر کی، تو شہیر کون ہے، اس کا انٹروڈکشن تو مجھے کرواؤ۔ سارا کا سارا پیسہ صرف اور صرف میرا ہے، میرا ہی آفس ہے جہاں وہ کام کرتا ہے، اور سارا کاروبار بھی میرا ہے۔ یہ بات جب سنتی ہے درے شہوار ہکی بکی رہ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، تم جھوٹ بول رہی ہو۔ وہ کہتی ہے کہ جھوٹ میں نہیں بول رہی، نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے، تمہاری جرت بھی کیسے ہوئی یہاں پر رہنے کی؟ شہیر کی پہلی بیوی درے شہوار کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتی ہے، اور اب درے شہوار سڑکوں پر ماری ماری پھرتی ہے اور سوچتی ہے کہ جائے تو جائے کہاں۔ اب وہ کال کرتی ہے شہیر کو، لیکن شہیر اس کی کال نہیں اٹھاتا۔ شہیر بار بار کال کرنے پر بھی نہیں اٹھاتا، کیونکہ اس کی بیوی نے تو شہیر کا بڑا ہی برا حال کروایا ہے۔ شہیر کی بیوی نے اپنے بھائیوں کے ہاتھے اس کو چڑھا دیا ہے، اور اب شہیر سے بہت زیادہ اس کی پہلی بیوی کے بھائی بدلہ لیتے ہیں، اس کو خوب مارتے ہیں کہ آخر کار اس کی ہمت بھی کیسے ہوئی ہماری اکلوتی بہن کے ساتھ اتنا برا سلوک کرنے کی۔ خیر شہیر اس کے بھائیوں کو یہ شیورٹی دیتا ہے کہ آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں درے شہوار کو طلاق دے دوں گا، اس سے کوئی بھی تعلق نہیں رکھوں گا، وہ تو میرے پیچھے پڑی تھی اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا، ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں تھا۔ اور دوستو آنے والی نیکسٹ ایپیسوڈ سیم ٹو سیم ویسی ہی ہونے والی ہیں جیسے کہ آڈینس نے چاہت کی تھی کہ ہونی چاہیے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں مزید کیا کیا ہونے والا ہے، اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، ہمارے چینل کو، ورنہ تو آپ گم ہو جائیں گے، پھر کہاں کہاں ڈھونڈتے پھریں گے ہمارے چینل کو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔